So every time rest day na mo, mangita dyan mig pension house or hotel para mag-check-in. Sa sige na mo check-in, bisag asa, nakadiscover mig pension house sa Colon nga barato and limpyo. Oh my God. Oh my God, let me guess. Go ahead. Okay, wala sila ni mention. So, oh my God. At bangi siya og mall. Ginuko ko. Asa nga mall? On the day na nag-check-in me, timing a rest day nako pero work day niya. Kay ganahan man jud siya mag-uban mi, mao ni adto mi sa pension house at noon. Excited me while naa sa lobby waiting for the room to be available. After na naligo, nakulat siya kay naa siya nakit-ang nagbarog sa balcony with glass door facing our bed. Oh my God. Oh my God. Ang lagot siya kung mga besh. Kaya dahil magbarog la, besh. And yung bawat iyang balahibo, og nakuyawan siya, kay tingali nasudlan migtaw. Yeah. Iya gidolo ginihinay, pero he was surprised when he saw the face, kay same sila og naong. Ay! Doppelganger! Oh my God. And wearing the same clothes when we arrived sa pension. But he then realized that it was a doppelganger, di ba? What's frightening was nag-smile in a creepy way ang entity while looking at me. He then rushed to my side and woke me up. I asked him unsay problema nga nung gadali siya. Wala siya ni sulti basta kay nagdali lang daw may glakaw ang nakuyuan ko and nahadlok na ko mag-check-in bisag asa sukad adto. So, sukad adto wala nimi nag-check-in bisag barato or mahalon pa na. And because of that incident, madlok na noon ko sa among house sa Tisa. Kay dili mawala sa akong mind ang paghitabo. Mura na kog na planning whenever I am alone sa house.